I can't describe Vad gör it. man då? I felt like some part of Molly was still Tar en kniv here. mot strupen och skär. Ja, men vad finns det en kniv då? Ja, i ditt kök. Om då går vi till köket då. Mm. Vad fan? Oj. Hoppa upp här då. Men på riktigt, vad ska jag, Joel? Jag vet inte. Ja, här skulle jag. This will be obvious later, but my mom never told me any of these stories. Edie would have, but Mom didn't like bringing up the past. Though, when we adopted a stray kitten, she was the one who named it Molly. I spent a lot of time. Kom jag till någon ny tjej här. Her room was like a museum. For 500 years, the Finches have been famous throughout Norway for their fortune. Vad sa du? And misfortune. Det var mammans rum. Odin Finch buries the latest victims of the family curse. On January 7th, 1937, but 40-foot waves off the coast Odin's daughter Edie, with Odin Finch is the first to be buried. His daughter Edie is already dreaming of a new Finch house. Whatever's wrong with this family, it goes back a long ways. Vad ska jag nu? Hoppa ut genom fönstret igen, eller? Jävlar vilken ölmag hon har. Ska jag inte? Even in her 90s. Sometimes Edie seemed a lot younger than my mother. Jävlar vilken frän toalett. Det var här man kunde kolla in. The only trace Grandpa Sam's first wife Kay left on the house was the pink bathroom. It was a pretty big trace. Jag vet inte om jag vill öppna toaletten. There's a secret in this Jaha, tur. It's in the last place you would look. It isn't in the cupboard. It's hidden in this book. What the fuck? Hej, det här rummet känns lite scary. Åh jävlar ja. Aj, jävlar. Nej, det här rummet känns lite scary. Åh jävlar ja. Aj, jävlar. Kevin, det där är källaren. Nej, nu bajsar jag på mig. Hej då! Nej, men I knew Grandpa Sam had a twin. And that he never talked about him. I guess my grandpa didn't like history any more than my mom did. How I Want to Remember My Brother by Sam Finch. The thing I remember is that when he made up his mind, that Kan det få bli någon jävla orm igen, eller? Nu ska jag samt flyga ut i havet. Ska du gunga så högt? Ja. Fan, jag blir snurrig när jag gungar. Nej, fy fan vad snurrig jag blir. I think Calvin always wanted to fly. Helt seriöst, jag blir fan snurrig. Jag måste bli... Nej, nu ska jag gunga ut i havet. Hoppa nu då, hoppa! Hur gör man då?
Fan då. I told him going around was impossible. Fy fan, jag mår ju illa när jag gör så här. Maybe if I hadn't said that. Håll käften, Maybe if the morsan. wind hadn't picked up. Then maybe he'd still be here. But I doubt it. I think he'd already made up his mind. That's what I want to remember about my brother. Din fot kommer upp i städ och så fort. Åh jävlar. The day he made up his mind. Jävla högstguggar. He did it. Wow, you did walk at all. Wow. What the fuck, nu blir jag flyger ut i havet. Fan vad fränt. Felt strangely familiar. When I was younger, Det där var I fan remember trying to do fränt, the eller hur, exact Joar? same thing. Han flög ju fan ut i havet. Joel, det där ska jag kolla på We'd ikväll. mark off Calvin's half of the room. Joel, nu får du gå in och kolla. Ja just det, han skulle gå och äta. Jag nej. Mom said Nej just Sam det, must have gå in didn't och kolla på min ever livestream. set foot in the room again. Det är fett fränt. Hallå? Tant Inglev. Hallå, vad håller hon på med? Tackar. Nu kommer det väl säkert någon som har slängde sig genom fönster här. Det här är ju typ jump scare. Ja. Vi har kommit fett långt i det här spelet nu. The passages were a pretty tight fit. They'd obviously been built for Här är small en jävla- hands and bellies. Åh jävlar. Jag håller på att skita ner med den här jävla gorillan Growing här. up, I always thought of Barbara as a child star. I never thought about how hard it must have been. Och jävlar vad rädd jag blev för den här gubben i hörnet. Jag vet ju också. Åh, vad fan gör jag? Of all the stories people wrote about Barbara's death, I'm surprised Edie saved this one. Oh, Jack here with another Åh jävlar. tale inspired by America's most unfortunate family. Hallå? Calling it The Surprise Ending of Det blir mixat. Barbara was Så. famous. Nu är den väl bra. Now at 16, she was all washed up. Åh jävlar. But in a lucky break, she'd been asked to perform her signature scream at a local convention for monster movie fans. It was just the boost her career. Så jag måste gå och pissa snart. Om det blir för läskigt så kanske jag kissar på mig istället. Aged well. Kim Tiss, vill höra vad han säger på videon. Getting better. I think you just need the right motivation. Her biggest fan, Och tysta. current boyfriend, Rick, was about to demonstrate when... What the fuck? Now that was a great scream. It was Barbara's father, Sven. He'd Jävlar. slipped into a table saw and had to be rushed to the emergency room. So Barbara got stuck babysitting her youngest brother, Walter. Åh jävlar. Vad sorgligt. Vad I'm sorgligt. hearing frustration, but I'm not hearing terror. What if I tried... A gang of hoodlums in Halloween masks have been terrorizing Orcas Island tonight. Police are urging residents to... That came from the basement. You're right! Also, I loved your delivery on that. Why is your basement door locked? Because my dad likes to Sätt den på put TV. puzzles in secret passages. There's a key hidden in the music box. The secret is to keep winding and winding
until Nu blir det finally jumpscare. Nej, det var det inte. Thanks, babe. I'll be back in a sec. 20 minutes later, Rick hadn't returned. So Barbara went to look for him. Right on cue. Åh jävlar. She reached for the music box. And as she wound the key, she listened for Rick, but the house was silent. Är det du som gör det? Ja. She found Rick's Gud! crutch and imagined the worst. Kevin är läskigt. What the fuck, nu jävlar. Kom du jävla snorunge, jag ska köpa en kott i röven på dig. Åh jävlar. Åh jävlar. Kom då. Jävla aggro. Jävla aggro. The old fridge rattled. Kom då. Hoppa ur den jävla kylen. Ska jag slå fram tänderna ur det. Barb, relax. I was just trying to scare you to help you find your screen. Well, I'm not scared, Rick. I'm furious. Then act furious. All I'm getting from you now is that you're hurt and confused and you're... She threw him out, but she kept a little something to remember him by. Barb, have you seen my other crutch? And she was still holding it when she fell asleep watching the late picture show. Hours later... Barbara! Det här var ett bra spel tycker jag. What's going on up there? Jävlar, de våldtar varandra där uppe på övervåningen. This is a trick. Eller så mördar de varandra. Jävlar. Nu ska jag tydligen gå upp här också. Nu måste jag vara en jävla Kong McGregor och slå varenda jävla jag hittar. Åh jävlar vad läskigt. Vad fel där? Vadå feg? Orcas Island Police described the man as 6 feet tall with a steel hook for a hand. Residents are urged to lock all doors and windows and notify the police of any suspicious activity. Åh jävlar. Barbara turned, saw the hookman, and was speechless. Ta den där jävla saken och köp arslet på honom. Smashing. Ska hon inte slå ihjäl han eller? Vad hade jag gjort? Okay, Barbara. There's got to be another way out of here. Öppna! Nej, fan vad tråkigt det här spelet var. Varför? Jag ville ju att han skulle slå ihjäl. Jag hade slagit henne i huvudet med det. Jag också, jag ville ju att det skulle vara lite mer action i det här spelet. Nu då ska jag... She thought about abandoning Walter, but just couldn't do it. Vad ska jag göra då? Ut genom dörren. Vad för jävla dörr? Ja, där står Molly. Mhm. But she sensed the story might Då not då? be over yet. Yes. Nu ska jag gå ner och slå ihjäl Såg han. du väl? Va? Kolla upp livestreamen. Ja. Nej. Vad tog han vägen? Listen for his breathing. Vad i helvete är det? She heard was
Nu jävlar kommer jag. Vart tog han vägen? Nu är det någon mer som vill ha stryk här. At the door, Jävlar kom jag. was coming from inside the house. Jävlar. Oh dear. The monsters had come to surprise her. For Barbara, it was a dream come true. Then she saw what kind of monsters they were, and she realized what was about to happen. She was going to be famous. And with her final breath, Barbara Finch gave the performance of her life. I wasn't there myself, but I hear Barbara was magnificent. För de har inte fått slåss med dem där istället. She had a taste for stardom, but unfortunately, so did her fan. Och jävlar, ser du vad det här ljuset ser ut som? All on poor Rick. Jävla kul. Ja. And little Walter, hiding under his bed the whole time. He took it all pretty hard, but that's another story. Kan man inte spola eller? Tucked inside the music box is all they ever found of her. Her ear. Now that's what I call a real Där ligger hennes öra. fairy tale. De har styckmördat henne. Mm. Öra låg där. Ja, eller hur? De har styckmördat henne. De har styckmördat henne. All Barbara wanted was to be remembered. Ja, det är läskigt. Nej, men man måste ta några djupa andetag ibland. Nej, säger jag. Mm. Kevin måste ju på andetag för han är så jävla feg. I guess now I know why Mom doesn't like me playing with the music Hur fan box. ska den höra? Jo, kolla på liven. Varför det? Den är svinbra. Whenever people ask me about my family, the first thing they always want to know about is Barbara. Aha. Vad ska jag nu då, Johan? Här. Edie's father Odin built the original house. Mom must Nu have ska jag loved upp till vinden. Alltså Kevin, en fråga. Varför frågar du mig vart du ska? Hur fan ska jag kunna veta det? Ja, men du är bättre än mig på engelska i alla fall. Det var ju det jag menade. Nu ska jag upp till vinden. It's funny. All those times I played with the music box and never found the basement key. Nu går vi tillbaks här då. Jag tror du ska gå till den där musikspelaren. Och vad var den då? Där nere. Alltså jag har en klump i magen hela tiden när jag kör det här. Har du fegan där? Ja. Ah, Kevin! Fast jag har en klump i magen. Här var det. Spelar den länge nu? Nu ska jag tydligen gå ner här till styckmördaren. Gud vad bra. Då kan vi hoppa ner men för först istället. Nu ska jag tydligen gå ner här till styckmördaren. Ja, Kevin, jag kommer snart. Jag ska bara gå och pissa. Och sen dess så jag skiter ner mig. Mom said the basement was off Men jag går limits, iväg bara för inte jag vill bli rädd. unless I Men jag kommer wanted snart. another tetanus shot. Och sen dess så jag skiter ner mig.
I saw Edie sneak down to the basement once, carrying packages. I thought maybe she was hiding presents. It Åh turned out she was jävlar. hiding a lot more than that. Åh jävlar, nu bajsar jag på mig allvarligt. De har en jävla motorsåg här, Joel. Mm. Öppna dörren då. Ja, hon ser. Men kan du fucking öppna dörren? Nej, men jag kommer snart på riktigt. Nu. Nej, nu börjar det bli läskigt här tycker jag. Jaha, det I var... remember asking Mom what's Jaha, nej, det ska... gone. Ja, inte. She said after Barbara died, he got as far away as he could. Nu börjar kissblåsan gå igång mer och mer här. I think it's that none of Okej, us det has var gone inte så too far. läskigt. Nu ska jag läsa hennes saga Goodbye, här. everyone. I can't believe I've been down here for 30 years. On that first Yeah! day, after the shaking started, I didn't think I'd survive. Så nu ska jag läsa hennes saga. Det var ett kidnamn. But after a few days, I settled into a routine. That's what kept me sane. Having a schedule, living for today. I was expected to be dead tomorrow. Käkar en bönor. Ja, nu slår hela huset igång. Be used to anything. Så jävla dosan vibrerar sönder. Nu ska jag öppna hans jävla måltid som dagligen. Even a monster on the other side of the door starts to feel normal. Vad står det? Äter han persika? Ja, persika. Han heter den här killen, han heter persika. Det ska vara jävligt svårt att öppna jävla saken. Vad heter persika på engelska? Kevin? Va? Vad heter persika på engelska? Pers eller vad det heter, jag vet inte fan. Det heter peach. Ja, men sak samma. Pers. And then one day, everything just Skitsak samma, men jävla helvete. Öppna din jävla whatever that thing persika. was, it was gone. Maybe it got tired of waiting. Or maybe I just got tired of being afraid. Ja, men Kevin, det går inte snabbare. Kevin. Ja, Ser du inte att han får mer och mer så här levfläckar efter varje gång han käkar? nej det har jag inte tänkt på. Eller jag kommer snart. Kolla vilket år det var, det var år 2005. Jag vet. Du är väl också 05? Just. Då var du 1 år. Ja. Men det var jävligt svårt att öppna den jävla burken. Tack. Vad fan saktar upp här? It's been a week now,
Kan The longest in 30 years. Men det går inte snabbare, jag lovar. I'm done waiting. I have to leave. Well, I still can. Vad ska man göra då? Ska han gå upp och lägga sig eller vad ska han göra? Åh, här. Han ska ner under marken. Fan vad fränt. Men... Åh. I know it's out there somewhere. Dit tänker jag aldrig åka. Whatever killed Barbara. Varför inte? Jag vet väl inte. Molly. Fan är det här då? Här hoppar vi. Ska jag Maybe tydligen... this is all a mistake. Åh jävlar. But I need to stop living the same day. Even if it kills me. Whatever's out there, I want you to know I'm ready for it. I'm going to appreciate all of it, especially the food. I don't mind if I only have a year left. Or a month. Kan inte gå lite snabbare eller? Or a single week. I'd be happy with one more day. I can already imagine the sun on my face. Åh jävlar. Vilken dum död. Det var ingen bra död det där. Walter died when I was 6. I can't believe my mom never told me he was down here. 2010 var det där. Jag vet inte ens vad jag ska. I'm sure my mom was trying to protect me. Jag ska samma väg som han. Fan vad svag hon bara. Kunde ju knappt gå. Maybe she was afraid I'd end up like Hon var lite snabbare ner för trapporna i alla fall. But if she never told me about an uncle under the house, I can only imagine what else she was hiding. Kunde hon hoppa ner här eller? I don't want to make the same mistakes she made. Kunde hon inte. Ja, nu känner jag att det blir läskigt här. Now that there's only one of us left, or maybe two. Nu kommer tåget komma. I heard the stories for myself and found out what happened to everyone else. But now I'm worried the stories themselves might be the problem. Joel. Maybe we believed so much in a family curse. Ja, bra. We made it real. Kom snart. Vad hemskt. Ska man hoppa ner här i vattnet eller? Jävlar vilken allmag hon har alltså. I don't know if I should even be writing this. Maybe it'd be better if all this just died with me. Kevin, jag kommer snart. Nej, men inte du andra Joel. But I thought you should know about your family. Han sa också jag kommer snart. Hallå, hur är klockan? And the history you're a part of. Kevin, mycket klockan? 49:50. Va?
50, 10. Though to be honest, I feel as Sju. lost as you probably do right Fan, now. morsan kommer hem om 1 eller 2 timmar och 10 minuter. Eller 1 timme och 10 minuter menar jag. I think the people in these stories Vadå då? believe them for what Nej, that's för worth. morsan kommer hem. Och du vill inte ha henne hemma eller? Jo, jag vill att du ska komma hem så hon kan laga mat. And when you look at the house, that history of imagination and stubbornness Jag njuter and snart av madness, nu. any of it seems possible. Baby, du är så lättat. Jag kan tappa dig helt att. Vad är det vi väntar på? Och sen kan jag inget mer. Jag kan tappa dig helt att. Ja, vad ska jag nu då? I think we've been surrounded by death for so long, we've just gotten used to it. Ska jag cykla? Fan med cykeln. What kind of family finishes building a cemetery before starting the house? Ja, ska man hoppa ner? Wallah akbar. It's embarrassing for me to admit this, but the pet cemetery made me more uncomfortable than the human one. 3 of the gerbils are mine, and 2 had been my fault. Sven built the house, but it was Edie who designed the cemetery. I'm sure Odin's monument had been Edie's idea. My mom was always trying to move on, but for Edie, the past never went away. She could see it poking out of the water at low tide. Edie said she dreamed about the old house every night. Edie's side was always easier for me to understand. But the older I get, the more I can see where my mom was coming from. There's so many things I wish I could ask my mom now. Part of me thinks this is what she wanted all along. For me to come back someday and find everything out for myself. But looking back on it now, if she told me there was going to be so much climbing, I never would have come when I was 22 weeks pregnant. I never met Grandpa Sam, but I think he and my mom had a lot in common. Kevin. Så se varför hon har så stor mage. Ja, hon har They were druckit. both pretty intense. Hon har varit... Hon är gravid. Instead of hiding from death, Sam seemed to go out of his way to meet it. Alltså jag hade... Sam Nej, inte så mycket faktiskt. Mom said he got nervous. Inte just nu i alla fall. I guess we're all afraid of something. Bara att jag är jävligt pissnödig men jag vill inte gå iväg. Åh jävlar. Jävlar vad aggro. Dawn, I promise. You'll never forget this weekend. Jävlar vad dåligt fokus. These memories are gonna last a lifetime. What?
Am I gonna have to... Perfect. It's gonna rain the whole weekend, isn't it? I will never forget this weekend, Dad. Okay, got it. I'm gonna take some pictures, okay? Just be careful. The camera's older than you are. You're right, Dad. It's starting to clear up. Still freezing, though. Aw. Vad fan ska jag ta kort på då? Den där fågeln. Ja, där. That's a keeper. Nothing quite like being outside. I'm just saying, I'm not always gonna be here, Don. You'll need to remember this stuff, if you want to survive. I'll be fine, Dad. You know who else thought he was gonna be fine? Some guy who died. Don, I'm being serious. I know, Dad. You're always serious. Doesn't being out here make you want to chill out? Well, to tell you the truth, I haven't been out here in 20 years. Jag hittar inte ett skit jag ska ta kort på. Last time I was with my brother Calvin. Man, that was a great trip. Your grandpa's Fen taught us how to fish. Don, don't you think you could find something more interesting to photograph? You don't need to waste any more film on me, kiddo. Okej, så vad ska jag ta kort Found på? an old logging trail. With deer everywhere. I bet if I could remember where that trail was, we'd spot a buck for you in no time. Gör så här bara då. Give me a minute to check the map. Let's see. Zoom in på det. Zoom in på geväret. Det var jävla svårt att ta kort på rätt sak. Nej, jag skiter i det här nu. Det är fågeln du ska ta kort på. Vad för jävla fågel? Ja, den är. Zooma in och sen kolla på den blåa. Dad! Good eyes, Don. Upp. Vad fan är den då? Vad ska jag ta kort på då? En till bild, alltså på hjorten bakom, Vad för jävla hjort? Uppe på berget! Och där. Before you take the shot, let me get a picture of it. Jag är så jävla arg. Dad, Let me get behind you. do I have to do this? Don, you don't have to do anything. But if you want to survive, you'll need to be strong. Vad fan är det? Ja, där. Great shot, Don! Åh jävlar, vilken bra bild. Om du ska sikta på henne.
Jävlar. I'm proud of you, Dawn. Always remember that, okay? Sorry, Dawn. Just gotta reset the timer. Dad, it's twitching. I think That's it's totally normal, Dawn. Just focus on the camera. Try not to think about... Dad! Åh jävlar. RIP MP's dad. Of all these stories, that's the one I wish most that my mom had told me. Vad ska jag göra nu då? Gå och pussa någon. Rumpa. After Sam died, my mom and Edie got really close. They'd both lost a lot. Hur dog den här bebisen då? Nej, nu kommer det bli sorgligt. A poem for Gus, who always said the wedding was a bad idea. Måste jag vara med? Our father never hit us kids, at least not very hard, before the day my brother said with teenage disregard that he'd be dead before he'd see a wedding in our yard. Det kommer bli någon jävla storm. På människorna. Vad är det som jagar den? Hoppas han ska klättra upp i trädet. Men vad fan? Vad ska jag göra här? My father made him come, of course, but Gus stood far apart, just flew his kite and bottled up the storm inside his heart. En storm. I tried to talk him out of it, but though he'd never met her, we don't need a stepmom were the words that I now pronounce you husband and wife. You may kiss Men låt det vara så jag kan läsa vad det står. Jävla skit. Vad står det där, Joel? Den de kommer ihåg. Men upp. Den de försökte säga till honom var att de inte behövde så här låtsas mamma. Kärna. Det är ändå ord någon kvar. Ja, men vad ska jag göra då? Ja, jag kommer tillbaka som ett tag när Joel är tillbaka. Joel. Ja. Tjena. Känner det. When the time for photos came, Dad ordered him to come here. But Gus declined, and as a sign, held up his middle finger. Jag hörde på livestream bara, Joel. Jävlar, pekar finger. Alltså, fuck you too till någon. Det var en kul berättelse.
Men vad i helvete, kom den jävla stormen så får jag se hans död istället. Vad står det här då, Joel? When the time for photos came, Dad ordered him to come. But then here, but Gus declined it, and I signed held out his middle finger. Yeah, and a sign, and that's the sign. Men det är ju inte så kul. Det här var den tråkigaste av alla. Det går inte att göra ett hojt. Ska jag spruta parfym i min mun? Nej. Yes, nu blir det storm, Joel. Nej, nu får ni gå in och kolla. Joel, nu får du gå in och kolla på min livestream. Ja, men den andra, Joel. Okej, nu ska jag spruta 3 sprut i min mun. Du ska vara där i 10 sekunder, sen får jag dricka vatten och spotta ut. Vänta. Lyssna på den. Jävlar. Bra. Joel! Tjoho! Vad fränt. Make the music louder. Joel! Jag säger nu får ni börja räkna. 1 till 10. Okej, vänta. 1, 2, 3 nu. 1, 2, 3. Snabbare! 4, 5, 6, 10, 7, 8, 9, 10. Så. Fan, jag har ingen känsla i tungan. Klipp av den då. Inte med huvudet. Men vad ska jag göra? Åh jävlar. Ha! I wish that I could truly say I thought about Åh you jävlar. out there on the beach alone. Just you, the wind, the sea and foam. Var det sådär han dog? Åh. But I didn't. Until we found you. Han har varit inte i många år, den här killen. Mom told me once if I was a boy, they were going to name me Gus. Joel, vad ska jag? What the fuck, vad tur jag har. Ingen vatten, ingen vattenflaska till. Och jag tappade den och det åkte inte ut någonting. At the time, it was as far away as she could get. I can't imagine what it was like for her to lose 2 sons after she'd already lost 2 brothers. Joel, visst var det sådär jag gjorde? Ja, typ. Låt så här då. Nej, inte sådär. Jo. Var det? Typ. Vad ska jag göra då? Men shit, jävla Down-syndrom. Ja. Käften ditt jävla Down-syndrom. Nej, men nu går jag här för det finns ju ingen annan väg. Så där lät inte trevligt.
Jag sa bara käft ditt jävla Down-syndrom. Låt mig! Nu ska jag gå och kolla kattungar, jag kommer snart. I see you. Jag kände det här var läskigt. Nej. Vad sa jag då? I see you. Du sa I see you. Okej, Joel ska göra det här. Gör det. Oxygen på light. Ja. Jävlar. Alla. Hur låter det där, Kevin, tycker du? Jag vet inte fan. Men vad ska jag göra för jävla skit? Det är som att säga en guldfisk. Kan du flyga istället för att bada? Och visar inte vägen ett skit. Det där är inte bra, då får han någon tittare. Men det får jag väl ändå. Alltså min mest sedda video är fan 48 visningar. Det är ändå jävligt bra, Johan. Ja. Men det är säkert min mormor och farmor som har gjort 20 olika konton. Jag skojar bara. Men jävla skithelvete. Jackar du, Kevin? Nej. Det gick skitmycket. Joel, jackar när man pratar. Ja. Jaha, här skulle man hela tiden. After graduation and got a job teaching English. Lewis was born a year later. Det hade gått 20 minuter mindre om jag hade vetat hur man skulle göra hela tiden. When my dad died, I don't think Mom knew where else to go. I'm sure Edie was happy to have her back. The house had to get a little bigger, but Edie was used to that. And for a while, Här hade de en klassrum också. almost normal. Ska jag ha slagit sönder? Nej, jag ska bara. Ta inte illa upp. Jävlar. It was Milton's 10th birthday. When Edie gave Nu him måste jag the kolla in här. After Milton disappeared, the only thing he left behind was a room full of paintings. Det står inte hur många år han är. Han kanske inte är död än. Det kanske är han som har gjort den där tjejen gravid. Åh jävlar. Jaha. Men det enda som står att jag ska göra så här är hela tiden upp och ner. Jaha, här. Milton Finch in The Magic Paintbrush.
was 4 when Milton disappeared. Mom spent months searching for my brother. Then she sealed the doors. Whatever Milton had found in the house, Mom didn't want it getting out. Mom definitely blamed Edie, but I think Louis blamed himself. After he graduated, he just spent more and more time in his room. Until Mom got him a job at the cannery. Everyone always told me to stay. Jävlar vad sliskigt det där, men jag fick ont i ögonen. Vad är det för dåligt, konstigt hus? De har båtar på husen och allt möjligt. Hoppas hon blir inlåst. What the fuck? Det här kan inte vara bra. Han har en jävla rökningsmaskin här. Jo, nu får du gå in och kolla. Nu har man jävla rökningsmaskiner. Nu skulle Kesort här, då hade han blivit glad. Dear Mrs. Finch, as Lewis's psychiatrist, I can understand your desire for an explanation. As I see it, the trouble began in January, shortly after we convinced your son to seek treatment for substance abuse. Såg du rökmaskinen då? I believe Lewis first noticed the monotony of his daily life. Det var en rökmaskin. Visa den sen igen. He kept working at the cannery. Vad ett jävla helvete att göra sån här. But he withdrew part of himself. Nu får jag en jävla fisk. Ska kutta fisken till fiske? I saw the same behavior. Ska bara kutta huvudena, tror jag. His mind began to wander. Testa kutta mer än bara huvud. Går inte. Kasta den där delen som inte är hel. I asked him to describe it. Fan, vilket kul jobbet då. He said he started small. Joel. Ja. Vad ska du jobba som du bestod? Imagining a labyrinth. Mäckare. He'd feel his way about. Då jävlar ska jag få gratis av dig, And Lu. something moved. Bats. Eget företag, eller? Ja, kanske det. And toads. Ska jag få gratis då? Nej. Vad taskig det är. Okej, jag får 50% billigare. And things that have Eller no 75. Det beror på vad det är för något. Och då, om det är dyrt, då får jag 10% billigare. But he took it very Nej, seriously. är det dyrt, då får jag fan 50% billigare. För tänk om jag blir hemlös. Får det bli så då? Nej, men... Eller om jag blir knarkare. Då ska jag fan få allting gratis, för då kan jag inte få joints av mig. But he found something more. Okay. Det vill det, va? I worried about him then. Alltså jag måste tänka på 2 saker samtidigt. Göra den här jävla vägen och skära fisk. Du måste inte skära fisk. Jo, det måste jag. Men fan ska testa inte skära. But he said Lewis had become a model employee. Methodical, tireless, focused. Skär inte nu mer. Like a whole new Lewis. So I let him go on. Det bara finns på I med even 4. encouraged him.
It seemed very promising. Fast fiskarna täcker ju vägen. He told me he'd made a new friend. On the edge of a city he named Lewis-topia. He told me he made a new friend. He built the city up slowly, brick by brick. Är det du som går på vägen? Then he made The edge of a musicians. city named Lewis-topia. He built up the city slowly, brick by brick. Then he made musicians. Och jävla massa dansare och songs for them to play. He talked about starting a band. Songs for them to And he was always humming something. He talked about Every starting day a band. his imagination grew stronger. He was always humming something. He no longer spoke at the cannery, Every day. but his chopping was as reliable as ever. och det tjockisar. Then one day it struck him At the cannery. that all the cheering crowds, even the stones under his feet, were all in his imagination. So he could do whatever he wished. Cheering crowds, even stones under his feet. He held an election for mayor, His imagination. He could do whatever and he won. wished. He could do They whatever begged he him to wished. stay, but his He mind held was an already won. election for mayor, and he won. It became a game for him. Hur ska jag få styra den här They jävla begged him båten to stay, också? but his mind was already He'd won. conquer a city, then immediately push on. Again. New Louisville. St. Louis. Alla styr båten då. Du kommer ju We krascha. started drifting away from our reality. Nej. Jävlar vad fort han åkte nu. Minneapolis. Until one day he forgot to go home from the cannery. Even as his mother pleaded with him, part of Lewis kept sailing on. In Louisburg, he heard rumors of a handsome queen. Varför valde du Handsome Queen för? The Jag queen vet was väl on her inte. own quest for Det är för fan prins eller så drottning. Du hade kunnat valt bättre Beautiful Prince då fan. radiant rainbows. Ta Radiant. Nej, ta Sinister. He followed the sound of her Nu tar jag en nyckel istället. Du kraschade där den electric går ju. sitar. Det var ingen nyckel, det var en fucking trum eller gitarr typ. His chase led him to a golden palace east of the sun and west of the moon. Even then, his logic remained sound. Det var jävla massa fisk. He knew the world was all in his imagination. Du är där and his logic remains sound. Åh jävlar, det kom 4 fiskar samtidigt. But he was so proud of having created it.
Jävla rasist. In his own eyes, Det kommer he jävla becomes massa something fisk nu. greater than a king. Ja, jag vet. For someone who'd never known success in the real world, I think it was overwhelming. And then it struck him that the real Lewis was not the one chopping salmon, but the one climbing the steps of a golden palace. My imagination is as real as my body, he told me. It was hard to argue with him. Ser han strumpor? De är randiga. Began to forget the world we know. Kolla ner, kolla ner. Fy fan vad fula. I think it pained him to remember Lewis. Jävla massa fisk de hade i alla fall. Ja, skojar inte. Och jävlar. He began to despise the man with a royal contempt. Kolla Johan. Jo. I still thought I could save him. Even after he said he was being crowned king over all the lands of wonder. The palace would be packed with his companions. Det här var inte en bra åkning. Nu luktar det sur fisk i hela salen säkert. Including the wise Calico who'd insisted on inviting him. Nu blir jag säkert dödad av en sån här. His queen waited, holding his crown. There was only one thing left to do. De här var ju fett feta här på sidan. I think you know. Ja, nu dör han. Mrs. Finch, your son was a kind man who will be avhuggen. by all of us who knew him. Han vart avhuggen istället på sitt huvud. My brother was really cool. I wish you could have met him. Han tog självmord med fiskgrejen, tror jag. Lewis and I spent a lot of time playing games together, but he was surprisingly bad at them. He died a lot. On the way back from Lewis's funeral, my mom told me to start packing. She waited until the day before we left to tell Edie. Nu lägger det sönder. I'm not sure if she wanted to make it easier. Det här är spelet. Ja. I wish we'd stayed. Alltså ändå fatta sjukt, 37 000 på sitt konto. Mm. Jävlar om vi bara ska köpa. Kanske ge lite till mig också. Ja, ska köpa lite godis också. Och lite vuxengodis också, eller? Oj, det. Menar du bira? Va? Jag ska köpa lite näsgodis. Snor? Nej, näsgodis. Vet inte vad det är. Aha. Mm. Vet du vad jag menar? Kanske.
Se vad tror jag menar. Nej. Jo. Nu ska jag skriva. Jag menar kokain. Edie just watched his pack and didn't say a word. Vad trodde du då? Until supper, when she raised her glass and Du said, bara socker. To our Nej, final night snår. together, and all our final nights apart. Grandma, you know what I said about alcohol. Some of your medications are very I specific. left a present for you in the hallway. Why don't you go open it? The grown-ups have to argue now. I'm sorry, you're right. We're all leaving tomorrow. Let's just enjoy our last... I'm not leaving. Edith, you're excused. The power had been shut off that morning. Vad i helvete ska jag göra? Candles. When my mom sailed the library, I don't think she knew about the other entrance. Or that Edie had a key to it. Kan hon gå in här eller är hon så jävla fet? Hon är ju gravid, hon är 22 år. Men inte hon, det här är ju ett litet barn, fattar du väl? Nu. Nej, det är hon inte. The thing you're afraid of isn't going to end when you leave the house. Edith has a right to know these stories. Jävla My children grå. are dead because of your stories. I think it's best if Edith and I leave tonight. We'll have the nursing home send a van for you in the morning. Okay? Dear Edith, there's so many stories I wish I could tell you, but there's only time for one. This is about what happened on the night you were born. That night, the tide went way, way out. It was the first and last time I ever saw the old house aground. There'd been an earthquake out in the middle of the ocean. They called it the lowest tide in 1,000 years. God, it smelled awful. I've seen that house every day of my life. But I never thought I'd go back to it. When the fog rolled in, I lost my way. I got turned around. Hör smällarna? Låter det bra? Nej. Things I'd forgotten had ever existed. But when I saw them, they felt like old friends. That night, a lot of things came back to me. Varför lämnade Joel? Or maybe Jag vet inte. I came back to them. Things I can't explain, but that I need you to try and... What the fuck? What are you doing in here? It's mine. Edith! Va? Mom, you're gonna rip it. Let go! I kicked and screamed, but Mom dragged me to the car. I never saw Great-Grandma Edie again. The next morning, the van came to pick her up, but she was already gone.
After that, we moved around a lot. We both tried to make the best of it. A few years went by. Är det du som rör handen? Nej. My mom didn't like to talk about it. But she started getting sick a lot. The rest happened pretty quickly. –2016. She got better for a while. Hur fan vet du att det var 2016? Och det står ju där. På hennes arm. Vart då? And then I was alone. På hennes armband där. Ja. Nej, det gör det inte. Last Finch left alive. Nej, men då måste jag ha satt fel. Det stod 16, sen stod det oktober. Nej, 2016. I'm still not sure what to tell you about all this. If we lived forever, maybe we'd have time to understand things. But as it is, I think the best we can do is try to open our eyes. And appreciate how strange and brief all of this is. This journal was supposed to be for you. But now I hope you'll never see it. I just want to meet you. And tell you all these stories myself. But I guess if you're reading this now, things didn't work out that way. This is where your story begins. I'm sorry I won't be there to see it. It's a lot to ask, but I don't want you to be sad that I'm gone. I want you to be amazed that any of us ever had a chance to be here at all. Jag ska trycka ner med en kniv i bordet så att jag kan ta. Tycker inte. Den kommer inte säga. Hörde du när jag bankade nyss? Då jag slog en parfymflaska på en kniv. Är det riktiga bilder, what the fuck? Det har hänt på riktigt. Ja. Åh jävlar. Det kanske är jumpscare-filmen. Nej, det har inte hänt på riktigt. Det står så här vad de har gjort. Det står lead designer. Till att han har gjort några grejer i spelet. Technical designer Michael Kwan. Det står det gameplay programmer för the Even Rogers. Dan Holdingsworth engineer. Thomas Höjn animator. Så jag har klarat ut spelet redan. Ja, det har du. Jag tror det. Då är det ju knappt ett spel. Thanks, Johan.
står det. På trofé. Kan man inte spola heller. Kolla den här svartingen. Alvin Nelson, producer. Fast han var cool. Alla, jag kommer snart. Jag ska gå in en party med tre Wilson. Källgrej-konto. Ja, jag joinar snart.
I grew up looking at Molly's room. Molly's gerbil had a tiny bedroom with its own even tinier gerbil cage. December 13th, 1947. Dear Diary, I'll be gone soon, but I wanted to tell somebody about what's gonna happen. It started with